अरे बात मोहम्मद रईस कहाँ से लेके आया ये सामान? गुवाहाटी से। क्या है गाड़ी में सामान क्या है? तो सामान है लोग दिया अंदर में पैक करके, अब क्या दिया है तो हम देखा नहीं वहाँ। कौन सा ट्रांसपोर्ट का माल? ईस्ट इंडिया कहाँ से लेके आए? गुवाहाटी से। कहाँ जाने वाला है? अगरतला जाते। तुम्हारा घर का? मेरा घर बिहार। রাজা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এখানে উন্নত মানের এবং যত্ন সহকারে সকল প্রকার বাইক, স্কুটি সার্ভিসিং, রিপেয়ারিং এবং ফোম ওয়াশ করা হয়। তাই আজই যোগাযোগ করুন রাজা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের সাথে। আমাদের ঠিকানা আগরতলা পূর্ব থানার পেছনে মহানাম যজ্ঞ আশ্রম সংলগ্ন। যোগাযোগ করুন শান্ত আচার্যি 9615210575 অথবা 8974343388।